forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ये कभी नहीं कहा गया था जमीन के चेहरे पर, तो जैसा कि पहले कभी नहीं कहा गया था, आज रात हम ये मालूम करने जा रहे हैं कि ये कहां से आया है। अरे करनथियों को दूसरा खत बाब 12 आयत 1। मेरे लिए फख्र करना यकीनन मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं खुदावंद के रुया और इंकिशाफात के पास आऊंगा। मैं मसीह में एक आदमी को जानता हूं जो 14 साल पहले मैं जिस्म में नहीं जानता, आज जिस्म से बाहर नहीं जानता, खुदा जानता है, तीसरे आसमान तक पकड़ा गया था। और मैं ऐसे आदमी को जानता हूं जिस्म में हूं या जिस्म से बाहर में नहीं जानता, खुदा जानता है, जिसे जन्नत में ले जाया गया। तो तीसरा जन्नत और जन्नत एक ही चीज है। जहां इसने नाकाबिल बयान अल्फाज सुने, ये आज का मौजू है। नाकाबिल बयान अल्फाज जो इंसान को इजहार के लिए नहीं दिया गया है। अरे 2000 साल से ये इंसान को उनके इजहार के लिए नहीं दिया गया था। वैसे ये इजहार इंसान को नहीं दिया जाता। वो कहता है, मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे जिस्म से बाहर ले गए या नहीं। आज जिस्म में था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जन्नत तीसरे आसमान तक पकड़ा गया। यहां पहले आसमान में नहीं, जहां गिरजा घर आसमानी जगहों पर बैठा है। इसलिए यह कहता है कि कुल्लिसिया इसके साथ आसमानी जगहों पर मसीह के साथ बैठी है, क्योंकि वही पहला आसमान है। फिर दूसरा आसमान है जहां मैं हफ्तावार परवाज करता हूं, 35,000 फुट की बुलंदी पर बैरूनी खला में जो वहां है। और फिर तीसरा आसमान है जो कि जन्नत है। तो वो कहता है, मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं था। और मैंने कुछ अल्फाज सुने जिसका इजहार इंसान को नहीं दिया गया है। ठीक है, इसीलिए अपने उन्हें 2000 साल से नहीं सुना। 2000 साल तक तुमने ये अल्फाज नहीं सुने थे, क्योंकि इसने कहा था इंसान को उनके इजहार का इख्तियार नहीं दिया गया है। तो वो चला गया कम और लिखा, लेकिन आपके पास वो बाइबल थी। देखो, क्या अब जानते हैं कि दुनिया में अदाकारी के कितने स्कूल हैं, और वो वही पढ़ते हैं जो आप और मैं पढ़ते हैं। जो होता है वो होता है कि खुदा के पास पर्दा था ताकि वो ना देख सकें जो तुमने देखा है। और फिर आप इसे पढ़ें और देखें, और फिर आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने इसे पहले पढ़ा और हर वो चीज छोड़ दी जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसे नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि मैं भी पर्दादार था। मेरी समझ में नहीं आया। असल में क्या आप जानते हैं क्यों? दुनिया का मजहबी निजाम। क्या तुम मेरी बात नहीं समझते? क्योंकि वो पर्दादार है, उनके पास पर्दा है। दरहकीकत वो कुछ भी नहीं समझते जो हम कहते हैं, कुछ भी नहीं। ये नाकाबिल यकीन है। देखो, आज मैंने हमारे रेडियो स्टेशन पर एक पादरी की तरफ से एक ऐलान सुना जिसने कहा, खुदा आपका भला करे। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि इन शरारती फरिश्तों में से एक साथ आए और इसे थप्पड़ मारे। तुम जानते हो कि आप इसे दांतों के बगैर छोड़ देते हैं। अब जानते हैं, क्योंकि ये कहना गुस्ताखी है कि अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम ये जुमला कहने की हिम्मत ना करो। अब देखो, वो नाकाबिल फहम अल्फाज जो नहीं दिए गए हैं। आदमी इजहार समझ, खुदा ने इसे इस्तेमाल किया ताकि सच्चाई समझ में ना आए, ताकि मुझ समेत किसी को खबर ना हो कि मैं कई सालों से इस निजाम में था।
जो मैंने कभी नहीं समझा वो है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ताकि मैं इसे समझ सकूं। मुझे इसी जगह ले जाना था जहां वो पाबिलों को ले गए थे। और अब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता कि ये जिस्म में था या जिस्म के बाहर। मैं जानता हूं कि मैं रियासत मैसाचुसेट्स में था और ये क्रिसमस था। और मुझे वो याद है, चू मेरा बड़ा बेटा छोटा था और इसने मुझसे कहा बाबा, अब जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि रब आ रहा है, ठीक है? और मैंने इसे साफ साफ कहा, हाँ खादोनद आ रहा है, और वो मुझे जवाब देता है क्योंकि वो आज रात आ रहा है। लेकिन एक समझता है कि रब आता है जैसा कि निजाम की वजाहत करता है। ये आता है और एक बनाता है, जमीन पर एक तबाही। और वो बकवास कहते हैं क्योंकि जब से वो पर्दादार हैं उनकी हर बात गलत है। देखो, जो कुछ अपने यहां आने से पहले सुना इस पर यकीन न करें। लेकिन सब कुछ, मेरा मतलब है कैथोलिक इज़म, प्रोटेस्टेंट इज़म, वो सब कुछ जो आपने पहले सुना था, आपको अपने आप को ब्रेन वॉश करना होगा। इस तरह आपको वहां म्यूरेटिक एसिड डालना होगा, उन हाई प्रेशर मशीनों में से एक के साथ गाड़ियों के इंजन धोने के लिए, ताकि आपके जहन की तमाम दीवारें साफ हो जाएं, ताकि तुम एक कामिल आदमी के मर्तबे तक पहुंच जाओ। तो फिर इसने मुझसे कहा, बाबा आज रात रब आएगा। और मैंने सोचा मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि वो डर गया है और मैंने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बिस्तर पर ले जाऊं? क्या तुम डरते हो? और वो मुझसे कहता है, नहीं, ऐसा नहीं था कि कोई फरिश्ता आया और मुझे ये बताया। मैंने साफ आवाज सुनी और एक मौजूदगी महसूस की। और फिर वो नीचे आया और उसने मुझे बताया कि वो घर की दूसरी मंजिल पर था। और इस तरह मैंने जाकर इसे बिस्तर पर डाल दिया और मैं कमरे में वापस आया। बर्फबारी हो रही थी। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, बहुत बर्फ थी। ये क्रिसमस था। मुझे नहीं मालूम, मैं एक कुर्सी पर बैठा रहा जो मेरे पास थी और मैं सोच रहा था और मैंने कहा, अरे इसने मुझे ये क्यों बताया? ठीक है, मैं जाकर लेट गया और जब मैं लेट गया मैं फौरन सो गया और वो मुझे ले गए इसी जगह पर, जन्नत में, और वहां खुदावंद मुझे जाहिर हुआ, खुदावंद यसू मसीह। क्या अब जानते हैं कि वो क्या है? जब मैंने लोगों को बताया तो तसव्वुर करें, दरहकीकत में किसी को ये बताने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो क्या कहते हैं, ये लड़का पागल है। मेरा खानदान सबसे पहले कहता था, याद रहे कि इसने जवानी में मुनशियात का इस्तेमाल किया। वो इन सफरों में से किसी एक पर जरूर होगा। जहां ऐसा लगता है कि ये फंस गया है, वहां कुछ फंस गया है। मेरा मतलब है, मैं दरहकीकत में उन पर इल्जाम नहीं लगाता कि ये नहीं समझा कि ऐसा क्यों है। ये सिर्फ इतना है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वो बहुत माफूक और फितरत होती है। तसव्वुर करें, मैं अटलांटा में था, इवेंजेलिज्म डिपार्टमेंट में पोर्टो रिको के लिए कुछ क्लासेस ले रहे हैं। और जब मैंने इसे एक लफ्ज कहा, एक माहिर इलहियात को, वो कौन है जो संडे स्कूल के लिए बप्टिस्ट हाउस ऑफ पब्लिकेशंस के लिए लिटरेचर लिखता है, और फिर मैंने इससे कहा, अरे तुम्हारा क्या ख्याल है? आप इस हकीकत के बारे में क्या सोचते हैं कि जब मसीह मर गया तो हम गुनाह के लिए मुर्दा हो गए? पहले हम मर चुके थे, अब हम गुनाह के लिए मर चुके हैं। और फिर इसने मुझसे कहा, अच्छा, हम गुनाह के लिए मर चुके हैं। इसने मुझे ऐसा बताया। तो क्या आप यकीन करते हैं कि हम गुनाह के लिए मर चुके हैं? लेकिन फिर नाकाबिल फहम लफ्ज आया, वो जो नहीं कहा गया था। फिर मैं आकर इसे बताता हूं।
اگر ہم گناہ کے لیے مر چکے ہیں تو ہم بے عیب ہیں، کیونکہ ہم گناہ کے لیے مر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر اب جسمانی طور پر مر چکے ہیں۔ محکمہ محصولات کے لیے اب سے ٹیکس وصول کرنا ناممکن ہے۔ نہ حکومت نہ پولیس، اگر آپ پر مقدمہ ہے تو درج کیا جاتا ہے، اور اگر آپ پر قرض ہے تو باقی رہ گئے ہیں۔ اچھا، پھر تم مر چکے ہو۔ گناہ کرنا حکومت کو نہیں، تم گناہ کے لیے مر چکے ہو، کیونکہ اب گناہ کے لیے مر چکے ہیں خدا کے لیے۔ اس طرح وہ آپ کو دیکھتا ہے، اور یہی اہم ہے، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں یا کونے پر موجود مبلغ کیا کہتا ہے۔ یہ وہی ہے جو لفظ کہتا ہے انجیل، اسی پر آپ کو یقین کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کا بھلا ہوگا۔ اب جب میں نے اس سے کہا، پہلے اس نے پڑھا، کیونکہ ہم جو مسیح میں مرے ہیں گناہ کے لیے مار دے ہیں، اور پھر وہ تشریح آتی ہے جو انہوں نے مجھے دی ہے کہ کسی کے پاس وہ نہیں ہے، 2000 سال میں کوئی نہیں۔ اگر نہیں پڑھتا تو پتہ چل جاتا میں سب کچھ پڑھتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے ذاتی طور پر بتایا تھا۔ اس نے مجھے جوس لوئس بتایا جب میں نے اپنی جان صلیب پر دی۔ میں نے آپ کو گناہ کے لیے مردہ کر دیا، اور پھر میں اپنے ذہن میں، کیونکہ یہ دماغ کی گفتگو تھی، نہیں الفاظ نہیں تھے، میں نے سن کر پوچھا، اور پھر وہ مجھے جواب دے گا، اور میں نے دل میں کہا پھر میں کھو نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ گناہ سے مر چکے ہیں تو آپ کیسے کھو سکتے ہیں؟ آپ کے کھو جانے کے لیے آپ کو گناہ میں پایا جانا چاہیے، لیکن اب گناہ کے لیے مر چکے ہیں۔ اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں بے قصور ہوں تو اس نے کہا، آپ کو یہ کس نے کہا؟ ٹھیک ہے، یہ خوشخبری تھی جس نے مجھے بتایا جو تم پڑھ رہے ہو۔ تو عالم دین نے جواب دیا، نہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر وہاں یہ کہے کہ ہم گناہ کے لیے مر چکے ہیں، کیونکہ گناہ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر کہا نہیں، کہاں پڑھی؟ نہیں، یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ میں نے کہاں پڑھا، آپ نے کہاں پڑھا، یہ لفظ کہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مذاہب اس بات پر مبنی ہیں جو انہوں نے تجربہ کیا، محسوس کیا اور سنا ہے، لیکن اس پر نہیں جو لکھا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ اس پر چلے جائیں جو لکھا ہے، آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا۔ میرا مطلب ہے اگر یہ وہی ہے جو لکھا ہے، اور پھر مجھ سے پوچھنے پر اڑے رہے۔ یہ حقیقت میں جب میں پورٹو ریکو پہنچا، ڈاکٹر ولکرسن نے مجھ سے کہا، جوز لوئس تم نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ اور میں نے اس سے کہا، ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اچانک کال کی، اب جانتے ہیں لڑکا کہاں پڑھتا تھا۔ سوچو اگر میں نے اسے کہا ہوتا کہ دیکھو میں نے جنت کی یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ سوچو اگر میں نے اسے جواب دیا ہوتا تو رب نے خود مجھے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں وہیں اپنی نوکری کھو دیتا۔ وہ کہتے آدمی پاگل ہو گیا ہے، اس میں کچھ خرابی ہے، بھول جاؤ یہ شخص پاگل ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آیا وہ شخص واقعی بائبل کو جانتا تھا۔ جب میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے بائبل کو جاننے کا دعویٰ کیا تھا تو میں نے ٹھیک ہے، میں نے فائدہ اٹھایا اور پوچھا، اچھا مجھے دیکھنے دو کہ اب بائبل کا کتنا حصہ جانتے ہیں۔ کل میں ایک خط پڑھ رہا تھا جو پیرو سے میرے پاس ایک شخص کی طرف سے آیا تھا جس نے جوٹس کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، یولا اور بخار فیبرزم، یعنی یہ خالص کیتھولک ازم ہے۔ پھر وہ آدمی جس نے تفتیش کی، کیونکہ اس نے تلاش کرنا شروع کیا کیونکہ وہ مورمنز کے ساتھ گیا تھا۔ پھر اس نے مومنزم کا مطالعہ کیا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ مومنزم میں کچھ کمی تھی جو اسے روک رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، 1 منٹ انتظار کرو، کچھ اور ہونا چاہیے، اور اس نے ایڈونزم کا خاتمہ کیا۔ اور پھر اس نے مجھے خط میں بتایا، یہ پہلی بار ہے جب میں نے آپ کو لکھا ہے۔ میں 1 سال سے ان کی تمام تعلیمات کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ جب رب نے اس چٹان پر پیٹر سے کہا، میں کون ہوں؟
मसीह इस चट्टान पर मैं मुस्तकबिल की बात करते हुए अपना गिरजा घर बनाऊंगा। इसने खुद मुझे खत में लिखा था। इसने मुझसे कहा तुम वाकई बेवकूफ हो कि ये ना समझ सके कि तुम कौन हो। इसने कहा देखो, इस पर अपने वहां जो कुछ कहा है रब तामीर करने वाला है। मैं तामीर करूंगा। मैं इसे अभी तक नहीं बना सका। मुस्तकबिल के बारे में बात करें। मैं तामीर करूंगा। और फिर कल 3 सफ़हात थे जो इसने मुझे लिखे। आखिर में इसने मुझसे कहा देखो मेरा नतीजा यह है, वही जो ईसा नासरी के अंदर था वही है जो पोलिस में था और वही है जो तुम में। और उसने मुझसे कहा कि अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं जो मैं आपको लिख रहा हूं तो कह दो, या अगर आप इसे छुपाना चाहते हैं तो इसे छुपाएं, लेकिन आपको बहुत बेवकूफ अबोली होना पड़ेगा। जिसका मतलब बोलूं, आप बोली हैं जब आप लफ्ज़ जानते हैं और आप इसे नहीं समझते। और मैंने कहा अच्छा, आइए जारी रखें। के साथ जारी रखने के लिए यही वो मखमसा है ना, दिलेमा काम के साथ। फिर नाकाबिल बयान अल्फाज। नाकाबिल फहम अल्फाज जो इंसान को नहीं दिया गया था, वो वही है जो खुदा ने मुझे दिया है। जब इसका मुजाहरा रियासत मैसाचुसेट्स में हुआ और मैंने उनसे बात करना शुरू की और मैंने उन्हें समझाना शुरू किया, और ऐसा ही हुआ है। और इसीलिए हम तमाम कौमों को बरकरार रखे हुए हैं। ये किसी मंसूबे की वजह से नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दर्ज झैल पूछ रहे हैं। देखो, जब कोई हासिल करता है जो मैंने हासिल किया है तो वो इस तरह है, अरे आउटरीच की हिकमत अमली किया है। एक होना जरूरी है। वहां एक क्लिक, एक हिकमत अमली जो आप इस्तेमाल करते हैं और उसका तरीका कार किया है। शागिर्द तलाश करते हैं और ये किया है। उन्हें एक ही चीज को दोहराने के लिए जोड़ तोड़। वो दूर हैं क्योंकि इसमें से कोई भी यहां इस्तेमाल नहीं होता। तसव्वुर करें, ये काम करता है फरिश्तों के साथ। ये काम फरिश्ते ही करते हैं। मैं करने में मुलव्वस नहीं हूं मम। ये दिमाग के साथ है। दिमाग के साथ। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग काम करने की सलाहियत रखता है एक अमल में 24 घंटे, और आप हमेशा के लिए खुश हैं? हां, आप अपने दिमाग को 24 घंटे तक ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर आइए मान लेते हैं कि आपके पास कोई संजीदा है मसला, हवालाजात में हल्की सी मुसीबत, लम्हाती लेकिन ये भारी है। एक हल्की सी मुसीबत। मुझे नहीं मालूम, आज रात यहां बहुत सारे लोग संगीन मसाइल से दो चार हो सकते हैं। चैलेंजेस। मेरी तरफ ध्यान दो। तुम्हारा दिमाग काबिल नहीं है जुमा के मसाइल से निमटने के लिए आज बुध उसके साथ जो हफ्ता को हुआ था। और ये एक संगीन मसला हो सकता है, एक संगीन चैलेंज हो सकता है। वो कारोबारी मसाइल हो सकते हैं, वो मोहब्बत के मामलात हो सकते हैं, वो खानदानी मसाइल हो सकते हैं, वो तब्दीलियों अचालों के मसाइल हो सकते हैं। ये खबर हो सकती है जो अब तक पहुंची हो। आपका काम। वो बैन अल-अक़वामी मसाइल हो सकते हैं, वो खानदान जो आपके किसी दूसरे मुल्क में है, आपकी माँ, आपके वालिद। मसला कोई भी हो, अपने सलाहियत है। अगर आपको कोई कोड दरियाफ्त होता है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, अरे कोड है DBD कोड। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? दिन बा दिन, दिन बा दिन। क्योंकि आपके जिस्म का दिमाग खुदा के कानून के ताबे नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जिस्म आपको तंग करने के लिए मवाद से बना है और खुदा ने इसे इस तरह बनाया है। वो वही था जिसने इस मुरक्कब को बनाया।
گوشت کی وہ کیمسٹری جو خدا کے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں فکر کرنے کی غلطی کرتے ہیں جو پیر کو ہونے والا ہے، آپ اپنے جسم کو آپ کو پریشان کرنے کے لیے کمرہ دے رہے ہیں اور یہ جیت جائے گا، کیونکہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر حالات سے نمٹنے کے لیے پروگرام کرتی ہے۔ اپنے قہر پر سورج غروب نہ ہو تو 24 گھنٹے نہیں گزرے اور آپ ابھی تک اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو اس کے ساتھ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے میں کام کرنا ہوگا۔ 12 گھنٹے میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے جب وہ ڈاٹ آپ کو مارے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی ایک حاصل کر رہے ہوں، تمہیں اسے بتانا ہوگا ارے ہم کل اس سے نمٹ لیں گے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ ایک روحانی قانون کے تابع ہیں، اور پھر فرشتے کہتے ہیں وہ ایسی چیزوں میں پڑ رہا ہے جہاں میں نہیں کہہ سکتا، تو آپ فرشتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کا علاج کریں، وہ آپ کو سامعین دیتے ہیں۔ ارے ہیلو، میں کہتا ہوں مبارک میں اسی طرح کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے ہیں آپ کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے، آپ کسی ایسی چیز کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں جس کو نقصان پہنچا ہے، جو آپ کا گوشت ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے جسم کے ڈیزائن جمع نہیں ہوتے قانون کے مطابق، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں چاہے آپ کتنی ہی کوشش کریں۔ کوڈ کیا ہے؟ ڈی بی ڈی۔ یہ ڈی وی ڈی نہیں ہے، یہ ڈی وی ڈی نہیں ہے۔ دن با دن day2day.com۔ اس کے ساتھ جوان مرد، جوان عورت، بالغ بوڑھا، بالغ مرد، یہاں کوئی بزرگ نہیں ہے۔ آپ کی عمر 175 سال تک نہیں ہوئی کیا؟ آپ ان کے پردادا ابراہیم کی عمر 175 سال تھی۔ پھر ناقابل بیان الفاظ ہیں وہ جو کہ پال کہتا ہے روحانی کو ملحوظ رکھتا ہے۔ روحانی کو پہلا کرنتھیوں باب 2 آیت 6۔ آیت 6 کیا اب سب کے پاس ہے؟ ہلیلویا۔ ہلیل وجہ اگر آپ 2 یا 3 دنوں میں معمولی مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر آپ کوڈ استعمال کرتے ہیں ابا ابا، آپ ہمیشہ بغیر کسی پریشانی کے خدا کو بتا سکیں گے۔ تاہم کیا ہم سب وہاں ہیں؟ پھر بھی ہم ان لوگوں میں حکمت کی بات کرتے ہیں جنہوں نے حاصل کیا ہے، اور حکمت اس صدی کی نہیں، اور نہ ہی اس زمانے کے شہزادوں کی جو فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کیا آپ ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ماہر نفسیات کے پاس جانا جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ تم اس کے ساتھ مل کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا آپ ذائچہ سننا جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی رقم کا نشان کیا ہے؟ کیا آپ ٹورسٹ ہیں؟ میں کبھی کبھی سفر کرتا ہوں اور اخبار اس طرح دیکھتا ہوں، اور جہاز پر ہیرالڈ کو پڑھنے کے لیے لے گیا، ہوائی جہاز میں کچھ پڑھنے کے لیے، اور پھر جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو کبھی کبھی میں اپنے نشان کا موازنہ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں ارے یہ بندہ کتنا جھوٹا ہے، یہاں وہ کہتا ہے بھاگ جا اور دوسرا کہتا ہے ٹھہرو تمہیں پتہ ہے۔ کیونکہ اس زمانے کے شہزادوں کی حکمت یہی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ اپنا وقت پڑھنے اور پڑھنے میں صرف کرتے ہیں؟ کچھ جو آپ نہیں کرتے، آپ اتنا نہیں پڑھتے، وہ آپ سے زیادہ پڑھتے ہیں اور پھر ایک مرکب بناتے ہیں، خیالات اور قیاس آرائیوں کا جو کہیں نہیں لے جاتے۔ اور کیا آپ اپنے آپ کو اس سے بہہ جانے دیتے ہیں؟ ایک بابرکت
کیا یہی چیز آپ کو اس ہفتے کام کرنے جا رہی ہے؟ کیا یہ سن کر آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ حال ہی میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، کہ آپ کو جلد ہی اچھی خبر ملے گی اور یہ کہ نئے دوست آئیں گے؟ آیت 7 لیکن ہم خدا کی حکمت بولتے ہیں۔ کہو خدا اسرار میں۔ یہ ناقابل بیان الفاظ ہیں، کیونکہ آپ خط کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے آگے ناقابل فہم لفظ کے بغیر آپ کہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھا، میں کسی اور دن اس کی وضاحت کروں گا، لیکن ہم خادی کی حکمت کو ایک راز پوشیدہ حکمت میں بولتے ہیں۔ جادوگری۔ کیا آپ کو جادو پسند ہے؟ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ جادو برا ہے۔ وہ غیبت نہیں ہے جو کبھی پوشیدہ نہیں رہی، یہ باہر ہے۔ جادو خدا کی حکمت ہے، یہی وہ حقیقی جادو ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ کہو مجھے جادو پسند ہے۔ سب نے یہ نہیں کہا، خوف ہے۔ لیکن یہ وہاں کہتا ہے، دیکھو ہم خادی کی حکمت کو ایک راز پوشیدہ حکمت میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ چھپا ہوا تھا۔ کس چیز سے چھپائے؟ آپ کی سمجھ سے۔ خدا نے اسے چھپا دیا۔ انہوں نے ہمیں جو تبلیغ کی وہ یہ تھی، مقدس مریم خدا کی ماں، عیسیٰ، مریم اور یوسف اور موسیٰ نے پانی کھولا۔ اس طرح کے قصے اور کہانیاں ہمیں 2000 سال تک پڑھائی جاتی رہیں، کیونکہ حکمت پوشیدہ تھی۔ دیکھو یہ پولیس سے چھپا ہوا تھا، پھر اس نے اسے حروف میں ڈال دیا، لیکن اس نے کوڈ ناقابل عمل لفظ رکھا، اور پھر اب یہ تھا کہ یہ انہی اوقات میں ہو گیا۔ لیکن اب کہو یہ اب چھپا نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے پہلے ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ اسے جانتے ہیں تو اب زندگی میں راج کریں گے۔ مبارک۔ ان سے مت ڈرو۔ آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے، اس وزارت میں آپ خوفزدہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ روح نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس جو جذبہ ہے وہ محبت، طاقت کا جذبہ ہے، اور خود پر قابو۔ کوئی خوف نہیں۔ آپ خوف کیسے محسوس کریں گے؟ اور اس کے بعد جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں، خوف ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہاں نہیں بنایا، جو تم سے ڈرتے ہیں۔ وہ واقعی خوفزدہ ہیں، کیونکہ وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ مجھے اپنے روشنی نظر آتی ہے، میں آپ کو پرسکون دیکھتا ہوں، میں تمہیں شکایت کرتے نہیں دیکھتا۔ تم الگ بات کر رہے ہو، آپ کا ذخیرہ الفاظ بدل رہا ہے اور آپ کم بول رہے ہیں، اور تم بھی زیادہ پرسکون ہو۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اور جب تم ان سے کہو گے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں، وہ جواب دیتے ہیں اب میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ آپ کو برین واش کر رہے ہیں۔ پھر ان سے کہو اور اچھی طرح دھو لو، کیونکہ یہ گندا تھا، اور جو گندا ہے اسے دھونا ضروری ہے۔ پوشیدہ حکمت۔ دیکھو کیا کہتا ہے، جو خدا پہلے سے طے شدہ ہماری شان کے لیے عمروں سے پہلے، جسے اس صدی کے شہزادوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں، کیونکہ اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ جلال کے رب کو کبھی مصلوب نہ کرتے۔ لیکن جیسا کہ لکھا ہے، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کسی کان نے نہیں سنا، اور جس کا کسی انسانی دماغ نے تصور نہیں کیا ہے، وہ چیزیں جو خدا نے تیار کی ہیں۔ کتنے اس سے پیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن خدا نے انہیں روح کے ذریعے ہم پر ظاہر کیا، کیونکہ روح ہر چیز کو تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ خدا کی گہری چیزوں کو بھی۔ کیونکہ آدمیوں میں سے کون آدمی کے خیالات کو جانتا ہے سوائے اس آدمی کی روح کے جو اس میں ہے؟ پس خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتوں کو نہیں جانتا۔ اور ہمیں دنیا کی روح نہیں ملی، بلکہ وہ روح جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں آزادانہ طور پر دی ہے۔ کیا وہ جذبہ ہے جو آپ کو رقص کرنے، زبان بولنے، چھلانگ لگانے اور گھومنے کے لیے، آپ کی جلد کو رینگنے کے لیے، آپ کو ہلکا پھلکا بنانے، صوفیانہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے دیا گیا تھا؟ مقصد کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے۔ یہی روح کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ کونے پر واقع گرجا گھر میں جائیں اور پوچھیں ہمیں خدا کی روح کیوں ملی ہے؟
وہ आपको बताने जा रहे हैं नंबर 1 ज़बान में बात करने के लिए। कहता है आयत 13, जो बातें हम भी बोलते हैं उन अल्फाज में नहीं जो इंसान की हिकमत सिखाती है, बल्कि जो रूह अल-कुद्स सिखाती है, रूहानी चीज़ों का रूहानी से मवाजना करते हैं। लेकिन कुदरती आदमी खुदा की रूह की चीज़ों को नहीं समझता। माहिर इलहियात की तरह मैंने आपको पहले बताया था। जब मैंने इसे लफ्ज़ समझा दिया, वो इसे नहीं समझा, क्योंकि अगरचे वो एक पादरी है और दीनियात का मुताला करता है और तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, बाइबल पढ़ता है, बाइबल से लिखता है, इससे जिंदगी गुजारता है, लेकिन ये रूहानी नहीं है, क्योंकि रूहानी होने के लिए आपको रूह की बातों को समझना पड़ता है। खत नहीं, क्योंकि ये सब खत है, वो सब छाप रहा है। ये किताब किसी काम की नहीं। ये किताब नाकाबिल फहम अल्फाज के बगैर उसका कोई फायदा नहीं। अब नाकाबिल फहम अल्फाज के साथ ये एक खूबसूरती है, ये है। अब ये एक अच्छी किताब है, लेकिन अगर नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। वो कहता है लेकिन कुदरती आदमी को खुदा की रूह की चीजें नहीं मिलती है, क्योंकि इसके लिए वो पागलपिन है। तो वो हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम पागल हो गए हों, और वो उनको समझ नहीं सकता, क्योंकि उन्हें रूहानी तौर पर पहचाना जाना चाहिए। इसके बजाय यहीं पर मसला है। लेकिन रूहानी हर चीज का फैसला करता है, लेकिन वो किसी की तरफ से फैसला नहीं किया जाता है। ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं देखो रब बाइबल कहती है कि फैसला ना करो ताकि तुम्हारा फैसला ना हो। जैसा कि ठीक है, बाइबल कहती है कि आप फैसला नहीं कर सकते, लेकिन यह वही है। एक शख्स जो रूहानी नहीं है मुझे यह बताया, लेकिन एक रूहानी शख्स कितनी चीजों का फैसला करता है। क्या आप नहीं देखते कि रूहानी शख्स अच्छा फैसला करता है, मोहब्बत का फैसला करता है, तसल्ली देने के लिए जज करता है, दिफा करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए, इस्लाह करने के लिए जज करता है। हम फैसले का फैसला नहीं कर रहे जैसे लोग इसका फैसला करते हैं, जो हसद से भरे होते हैं और हमेशा फैसला करते रहते हैं। नहीं, लफ्ज़ जज का मतलब है वाजे करना, तकसीम करना, गोश्त और रूह। इसलिए हम हर चीज का फैसला करते हैं, और आप हर चीज का फैसला करते हैं। काम पर कोई आपको कुछ कहने आता है, फौरन खामोश रहे तो रूह अब से कहती है इसे होशियार रहो, अब इसे जवाब मत देना, रुको, इसे बोलने दो, इसे बोलने दो। और ये वहां की तकनीकी है कि तुम हुकूमत करो। क्या आप नहीं देखते कि आप रूहानी हैं, और आपके पास वही है जो यहां कहता है देखो। कहते हैं क्योंकि आयत 16, रब के ज़हन को किसने जाना है, इसे कौन हिदायत देगा। हमारे पास ज्यादा है मसीह का दिमाग। कहो मेरे पास मसीह का दिमाग है, क्योंकि नाकाबिल बयान अल्फाज दूसरे को दिया, इसने मुझे समझाया, हर नेमत से नवाजा। हम खड़े रहेंगे। अरे